समस्त को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत नाम को धन्यवाद दिए सुंदर अवकाश सुजोग पाई प्रिय गोर्स एंड कर्तृपक्ष गति विशेष भाव धन्यवाद पुणी स्थानीय मंडल गति मु धन्यवाद ए सुजोग निमंते प्रभु को दास दासी जतक उपस्थित स्थान में निकट मोर कृतज्ञता एवं आपण मैंने समस्ते जतक समवेत प्रत्येक निकट में हृदय गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। मोर देह टिके असुस्थ छोटिया समस्या गोटे होता किंतु प्रभु साहाय्य कले मते आई स्थान में ईश्वर का वाक्य कहवाई सुजोग पाई। आमर बड़पदा ग्राम युवक मान को अनुरोध करुछु दयाकर रोषैशाला निकट को आसतु समस्ते ए स्थान को आसतु। फिलिमन एक पर्व तार 10 पद धन्यवाद। कलसी एक छोट ग्राम आ फिलिमन अति धनी पुरुष से ग्रामर लोक थे पाउल मिशनरी यात्रा केउठी फिलिमन को सहित साक्षात कर सुसमाचार प्रदान कले। परिणाम स्वरूप फिलिमन से सुसमाचार शुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कर परित्राण प्राप्त हुई से निज गाँ को नेहुटी गले कलसी को फेरी आसिले। अन्य पार्श्व पाउलंक जड़े सहकर्मी तांको नाम एपाफ्रादित से कलसी ग्राम को जाई सेठारे सुसमाचार कार्य कर रहिले आश्चर्य भावे गोटे छोट मंडली को से गठन कर पारिले मंडलीर सेवा उपासना प्रति रविवार दिन ताहा से धनी पुरुष फिलिमन को घरे गृहस्थ मंडली भावे ताहा चालू रहुला। फिलिमन तो जड़े धनी पुरुष तांको घरे मंडलिक सेवा उपासना एवं एसबू भितर फिलिमन को अधीन अनेक दास माने चाकर माने काम करुले से चाकर माने मध्य दास माने मध्य से सेवा उपासना रे योगदान करुले। जड़े चाकर तांको नाम जड़े दास तांको नाम अनिसिम से सबू भल 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 देखे होता हठात आकस्मिक भावे निज कर्ता निज मालिक को से ठकिबा लगे। कौन से ठकामी काम तांको धन द्रव्य किछि लूट करी तांको घर आउ से कलसी ग्राम छाड़ी बहुत दूर को से पड़े गले। कारण सेतबेले गोटे आईन प्रचलित थिला जदि कौन सी दास कर्ता विरुद्ध रे जाए कर्ता तांकु प्राणदंड मध्य दे पारिबो। शेषरे से अनिसिम एमिति हेले से प्राण रक्षा करिया पई बहुत दूर रोम शहर मध्य जाइए पहुंचले। रोम रे पहुंचला परे ए लोकटार गुण बुद्धि जहा से ठीक सेया हो अछंती सेठ मध्य कोन गोटे कहार विरुद्ध रे जाई किछि भूल भाल काम से कले। शेषरे रोम शहर पुलिस तांको गिरफ्त करी से रोम रो कारादंड रे तांको बंदी करी रखिले।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି। ସେ ଯୋଉଠି ଯାଇ କାରାଦଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ଅନିସିମ, ସେଇଠି ପାଉଲ ନିଜେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ, କଣ? ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲା ଅନିସିମ। ଆଉ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପଦେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପରେ ଏ ଅନିସିମ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଦୌଡ଼ି କଟା 420 ବାଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ, ସେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ସେଇଠି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ। ପାଉଲ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଛି, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତାପରେ ପାଉଲ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନିସିମ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଫେରିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାର ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଆଉ ଅନିସିମଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, ଯାଅ ଏ ପତ୍ର ଧରି ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯା, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ, ପୂର୍ବ ଚାକିରି ତୁମକୁ ଦେବ। ତମେ ଡର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କିଛି ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ, ଏ ପତ୍ରଟା ତାଙ୍କୁ ବଢେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି? ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା, ସେ ଚିଠିଟି ହାତରେ ଧରି ଫିଲିମୋନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ସେହି ଚିଠି এই ফিলিমন চিঠাও তাহা ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏକ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଫିଲିମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ। ଆଉ ଏହି ଅନିସିମ ସେ ପତ୍ର ବହନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା, ସୁସମାଚାର ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ସୁସମାଚାର ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅନିସିମ କିଏ? ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଟେ? ଜଣେ ଚୋର, ଡକାୟତ, ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିସିମ। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାଲିକକୁ ଠକି ଦେବାର, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲୋକ ହେଉଛି ଏହି ଅନିସିମ। ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର, ଖରାପ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ଏତେ ପ୍ରେମ ପାଇ, ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ଭିତରେ ଥାଇ ଜଣେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଠକି ପାରିଛି, ସେ ହେଉଛି ଅନିସିମ। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ମାନ୍ଦା, ଭାରି ଖରାପ। ସେଇଠି କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରି କଣ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କଲସି ପରି ଗାଁରେ ଆଉ ଫିଲିମନଙ୍କ ଘରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ଉପାସନା ଭିତରେ
तार निज कर्ता को जे ठकी पारिला पुणी रोम रे जाई आउ गोटे भूल काम करि पारिला सेमिति व्यक्ति कि आउ फेरी पारिबो जेतेबेले प्रांजल सुसमाचार प्रदान करा जाउछि से कठिन हृदय चूर्ण हो जाउछि सुसमाचार और सूचना टिके पाइबा द्वारा तार स्टेटस ए पुस्तक में देखू तार अवस्था टोटाली परिवर्तन हो जाउछि ए सुसमाचार पाइबा पर पाउलो तांकु कहंती जे बंधन अवस्था रे मोर बंधन अवस्था रे मोर आत्मिक वत्स ए अनिसिम पूर्वर सम्मान अपकारी अकर्मण्य सदृश्य किंतु एबे से आम मानक उपकारी फिलेमन एही अनिसिम तार स्टेटस केमिति परिवर्तन हो जाउछि तार अवस्था केमिति परिवर्तन हो जाउछि पोजीशन केमिति चेंज हो जाउछि ठीक देखंतु गुण चरित्र रे परिवर्तन एही सुसमाचार एते कठिन एते निम्न मानर एते अविश्वस्त अकर्मण्य व्यक्ति तार जीवनटा परिवर्तन हो जाउछि ठीक सुसमाचार लागि पाउलो तांको परिचय एही प्रकार मते कहंती आउ से दास परि तुमे तांको देखिबो नाही जड़े श्रेष्ठ प्रिय भ्राता तुमर हो पारुछि फिलिमन एही अनिसिम तुमर प्रिय भ्राता आउ दास नुहे टोटल लाइफ टोटल ताको गुण मान परिवर्तन हो जाउछि दीपद सुसमाचार द्वारा प्रिय बंधु आज आमे माने परिवर्तित पर देखि होउछु आध्यात्मिक पर देखि होउछु प्रश्न होछि एहा जे सेही प्रांजल सुसमाचार केते कोन को हृदय रे आसी बसा बांधि पारिछि केते जण आमे से सुसमाचार सुनी हम हृदय रे से परिवर्तन आमे आनी पारिछु सुसमाचार एते शक्तियुक्त दीपद सुसमाचार आउ ताहा एते शक्तियुक्त जे केते बड़ कठिन हृदय को मध्य ताहा चूर्ण कर दे पारे पाउलो जेते प्रचार करूथिले लुदिया नामनी जणे स्त्री जे कि बायगण वस्त्र विक्रयकारिणी जणे धनिकाय स्त्री सुसमाचार जेतेबेले से शुणुथिले मनोनिवेश करी शुणुथिले ईश्वर ताको हृदय को खोली देले फिटई देले प्रभु तामने जते लुधियान को हृदय को ईश्वर फिटई देले यूरोप महादेशर कपाट को प्रभु फिटई देले जैसे यूरोप महादेशर प्रथम विश्वासी ने होई पारिथिले लुधिया जने धनी मेंटालिटी रो स्त्री जने व्यवसायिनी आउ बाइगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी अति उच्च कोटरीर से स्त्री सुसमाचार आगरे से संपूर्ण रूपे नत आउ सही दिन से आउ तांको परिवार बाप्तिस्म नै पारिथिले अल्प वाक्य किए केमिति कहूची राहत ता सुनि पारिथिले गोटे पूर्ण प्रचार मध्य से सुनि नथिले किए केतेबे केमिति ईश्वर को वाक्य से सुसमाचार वाक्य टिके प्रभु पर एमिति उद्धार देउ छंती समिति महान कार्य करू छंती टिके वार्ता मध्य से दिन परिवर्तन हो पारिथिले आपण माने जदि लक्ष्य करिवे जे 400 वर्षर बंदित्व समय रे प्रभु जेतेबेले एही पैलेस्टाइन देश को अपेक्षा करिथिले दीर्घ सहिष्णु ईश्वर भाबे जगी रहिथिले 400 वर्ष इस्राएल माननकु से बंदित्व अवस्था रे रखिबा बेले पैलेस्टाइन देशवासी को गोटे अनुग्रह समय देइथिले तुमे फेरी आस जय मात्र फेरी टिके बार्ता शुणी से होछंती राहत प्रिय बंधु आज से सुसमाचार केते दूर हमको प्रभावित करि पारुछि आमे से क्लियर कट सुसमाचार सुनि पारुछु तो
आम मंडली केते दूर मनोयोगी आमर विश्वासी विश्वासिनी समस्त लोक मान ग्रामवासी को सुसमाचार देवा प्रभु को लोक मैंने केते दूर बारंफुल हाथ सहित सुसमाचार वितरण करने आज मनोयोगी आज पितामाता माने संतान संतति माने सुसमाचार पाई ना पाई नहांती केते दूर समीक्षा करुछंती समस्त आमे मुंडरे हाथ पातुछु जेताले कोसी भूल काम आमे देखुछु समाज मध्य मंडली मध्य ग्राम मध्य एते बड़ भूल केमिति घटी जाउछि तार मूल कारण होउछि हुए तो परिवर्तन आसी पारि नहीं जो सुसमाचार आभ्यंतरीण परिवर्तन आनी पारि थाए से सुसमाचार को केही हुए तो विश्वास करि नाहंती तार परिणाम स्वरूप भूल भाल कार्य एपरिकी मंडली मानक मध्य देखा मिले कहीं ना से सुसमाचार को मंडली लोक माने विश्वासी विश्वासी बोलाउଥିବା लोक माने केते दूर ग्रहण करिसंती ता निश्चित भाव समीक्षा करा दिबा दरकार आज जदि हमें से सुसमाचार सुनी पारि नाहु ग्रहण करि पारि नाहु जानि पारि नाहु तबे ख्रीष्टीय जीवन बोली जहां में देखे होछु तार मूल्य किछि नुहे लक्ष लक्ष टंकार खर्च करिवार मूल्य किछि नुहे सुसमाचार ओडे परिवर्तन आनी देबा सुसमाचार आउ ताहा निश्चित भाव प्रचारित हेबा निहाती दरकार प्रथम विषय ए पुस्तक मध्य आम देखा पाऊँ सुसमाचार एते शक्तियुक्त जे जड़े जड़े निष्ठुर पापी को परिवर्तन करें द्वितीय विषय आम लक्ष्य करू सुसमाचार शक्ति को जी जाने से जेकोसी परिस्थिति रे मध्य सुसमाचार प्रचार करें सुसमाचार शक्ति को जी चाखी पारी जे जानी पारी जे हृदय निभि पारी जे कौन परिस्थिति मध्य से सुसमाचार न कही रही पारिब नहीं हाथ गोड़े हरी काठ लगी निजर अवस्था सांघातिक पाउलंकर से निजे कारादंड कारावस्था भोगु अच्छे आउ से जेउठी पाई कारादंड भोगुछंती ताहा तो सुसमाचार आउ समिति होई ता मुखरे सुसमाचार बाहरुची केमिति अनिसिमंक पाई चाखिची सुसमाचार शक्ति जानी पारिछि कारादंड रे पड़ू मरणांतक समस्या रे पड़ू जो परिस्थिति से मनटा तार उछला मन संभाली पारु नाहंती जहाँ को देखिले मध्य सुसमाचार कहली कि टिके सुसमाचार कहली कि टिके आ निजे तो तमे कारादंड भोगुअछ आ जोथि पाई तुमे कारादंड भोगुअछ ता तो सुसमाचार पाई आ केमिति तुमे सुसमाचार कहि पारुछ सही आसु मृत्यु आसु डर भय कंपन जहाँ मध्य हेउ शक्तियुक्त सुसमाचार को मु केमिति चाबुड़ी धरी रही जिबी ताहा मु अनेकंक निकटरे मु प्रचार करिबी बंधु से कारावास समय पाउल आ निजको रोकी पारु नाहंती से सुसमाचार क्लियर सुसमाचार और सिचुएशन को आधार करी क्लियर सुसमाचार से अनिसिमं को बोझग्रस्त हृदय जेताले प्रदान करुअछंती आउ एही दुष्ट दस्यु अनिसिम सेठ परिवर्तित पाउलंकर गोटाए कहला को गले गोटे अभ्यास से बंधन अवस्था मध्य सुसमाचार कहवा देखु फिलिपियो तार 1:13 पद परंतु फिलिपियो समुदाय सैन्य दल व अन्य समस्त निकटरे
जेणु मोहर बंधन जे ख्रीष्टन निमंते यह राजप्रसादर समुदाय सैन्य दल और अन्य समस्त निकट में प्रकाशित है। पाउल जेतबे बंधन अवस्था अच्छी से राजप्रासादर समस्त सैन्य दल निकट में सुसमाचार करुअछंती। से कहला कथा प्रभु को प्रश्न पचारिबा कथा डायरेक्ट, प्रभु सुसमाचार कार्य निमंते मु बाहरी तमे मते बंधित्व अवस्था रे वर्ष वर्ष रखी देउछ जे तमर काम केमिति हबो प्रभु। मोर टोटल लाइफ तो सुसमाचार पाई मु अर्पण करि देछि, आ तमे से अधा जीवनटा बंधित्व अवस्था रे रखिबा पई समय देउछ। या तो होउनी, केमिति हबो तम कार्य केमिति चलिबो? नचेत यही प्रश्न पचारिबा कथा, प्रभु मु कौन अन्याय काम करूछु जे मते कारादंड भी तमे देउछ? कौन भूलभाल मु करूछि? तम पाई तो उत्सर्गीकृत, तुम पाई पवित्र जीवन, हेले ए दंड जब मो जीवन रे मु भोगिबी, लोक माने जो मान को मु सुसमाचार कुए से माने कोन बुझबे? ए हेउनी प्रभु, मोर निरंतर प्रार्थना ए अवस्था तुमे परिवर्तन करि दियो। ताहा से प्रार्थना करूना, बंधन अवस्था रे थाई तार सुजोग को मध्य से व्यवहार करुछंती। जे कौन से सुजोग? से राजप्रसाद रे जेल मध्य रे विचार को नेबा आनिबा करिबा समय रे कोर्ट को जिबा, कोर्ट रु फेरी आसीबा, से समय रे जेउ जेउ सैन्य माने आसी तार शिंकुली को धरि कि नेउछंती, हाथ रे शिंकुली पकाउछंती, ताहा को जण को मध्य से छाडू नांती, समस्त को गोटी गोटी करी समस्त को सुसमाचार से कहउछंती। से कहते जे जेणु मोर बंधन जे ख्रीष्टन को निमंते, देखंतु आपत्ति अभियोग किछ नहीं, ख्रीष्टन को निमंते बंधन यह राजप्रसादर समुदाय सैन्य दल और अन्य समस्त निकट में प्रकाशित है। समस्त को काहाकू छाड़ी नहीं, समस्त सैन्य मानू से सुसमाचार कही देछि। तार प्रमाण होछि से फिलिपियो 4 पर्वर 22 पद। साथी माने समस्ते विशेषरे जे माने काईसरक प्रसाद रे अछंती, से माने तुम मानकु नमस्कार जणाउ अछंती। काईसरक प्रसाद रे साधु माने आसिले कुआडू? काईसर प्रसाद कोन चर्च पर सेठ मध्य साधु माने, कारण पाउल से पापी मानू सुसमाचार कही साधु कर देइछन्ते। बंधु जते को हमें प्रभु को दास दासी, जते को हमें परित्राण प्राप्त विश्वासी विश्वासिनी, हमें लोड़ीबा नहीं फैसिलिटी, लोड़ीबा नहीं दरमा, लोड़ीबा नहीं पोजीशन। प्रभु सुसमाचार मु कहिबी प्रस्तुत अछि प्रभु, तू केते दरमा, दरमा तो गोटे निहाती दरकार ना। तुम्हें साहाय्य करो प्रभु, अंततः एतिके 1000 मासकु न पाइले सुसमाचार कार्य मु करिबी केमिति? प्रभु मते सही पोजीशन दरकार मंडली मधरे, न हेले मु सुसमाचार कार्य केमिति करि परिबी? मते ताहा दरकार, एहा दरकार, एहा दरकार। बंधन अवस्था सुसमाचार संपूर्ण रूपे प्रचारित, कि फैसिलिटी आमे डिमांड करिबा, कि टंका आमे डिमांड करिबा, जदि आमे चाखी पारिछु सुसमाचार शक्ति, तबे कौनसी विषय को आ खातिर करिबा नाही। जे कौनसी परिस्थिति रे, जे कौनसी स्थान रे सुसमाचार कहिबा आ निश्चित भाबे कहिबा। प्रथम विषय सुसमाचार एते शक्तियुक्त जे जड़े निष्ठुर पापी को परिवर्तन कर दे पारे। द्वितीय विषय सुसमाचार शक्ति को जीए जाने से जे कौनसी परिस्थिति रे मध्य सुसमाचार प्रचार करि पारिबो। तृतीय विषय सुसमाचार एक शक्तियुक्त ख्रीष्टीय सहभागिता सृष्टि करिଥାଏ। सुसमाचार एक शक्तियुक्त ख्रीष्टीय सहभागिता
ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନିସିମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ପାଉଲ ଫିଲିମନକୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲିମନ, ଅନିସିମଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତମେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଶାସ୍ତି କଥା କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସମାଚାରର ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଅଛନ୍ତି, ମିଶାଉଅଛନ୍ତି, ରେକନସାଇଲ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ଫିଲିମନ, ତମେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଟା ତମେ ଯାହା କହିବ, ଯାହା କରିବ, ଠିକ କରିବ, ତମର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲ ତାହା ଭଲ କରିଛ ଫିଲିମନ, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ପାଉଲ ଏତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏହି ଫିଲିମନ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ଏହା ସହିତ ଯଦି ମୋର କଥା ଭାଷା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ, ଏହାଠାରୁ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ପାଇପାରିବି କି? କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦାନ ପାଇବି, ସେମିତି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଅଛି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ମିଳନ ସହଭାଗିତା ମୁଁ ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶୁକୁ ଡିଲ୍ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପରିଆ କଥା କହି, ଟେକାଟେକି କଥା କହି ସେ ବିଷୟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମ ଇଚ୍ଛା ଫିଲିମନ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା କର। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ତ ତୁମ ଘରେ ହେଉଛି ନା। ସେମିତି ଉପରିଆ କୌଣସି ବାଟରିଂ ୱାର୍ଡସ୍ କହି ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ରିଏଲ ଇସ୍ୟୁ, ଯେବେ ଯାଏ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ସେ ଇସ୍ୟୁଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବ। ଖାଲି ଉପରିଆ କଥାରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ପରେ ସମସ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଠିବ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଇ ସମାଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ୍ଷମା, ସମାଧାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ସବୁ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯେତେକ ଆଉ ସୁସମାଚାରରେ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲିମନ, ଅନିସିମ ତୁମର ଯାହା ଲୁଟ କରି ନେଇଗଲା, ତାକୁ ତ କ୍ଷମା କର, ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମର ଲୁଟ କରି ନେଇଯାଇଛି ତାହା ତ ତୁମର ଲସ୍ ନା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏ ଲସ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ଯେତିକି ତମଠାରୁ ଲୁଟ କରି ନେଇଛି, କ୍ଲିୟର କାଟ ସମୀକ୍ଷା କରି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତା ମୋ ହିସାବରେ ତୁମେ ପକାଅ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲସ୍, ସେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁମର ଲସ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କ୍ଷମା, ନ୍ୟାୟକୁ ପୋତି ଦେଇ କ୍ଷମା କରିବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, କ୍ଷମା ଦିଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ତୁମର ଲସ୍ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ପାଇବ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ତୁମେ ପକା। କେମିତି ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମନୋଭାବନା ଜଣେ ସେବକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ
ସେ କେମିତି ସେ ନିଜେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଷଣ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗନ୍ତି ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯେତିକି ତୁମର ଲସ୍ ସେ ଲସ୍ ମୋ ହିସାବରେ ପକାଅ ମୁଁ ତାହା ପଇଠ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏମିତି ସମାଧାନ କିଏ କରୁଛି ଆଜି? କାହିଁକି ଆମର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ଆମର ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଜୀବନ ସବୁ ହାଲକା ହାଲକା କାହିଁକି? ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଉଣା ଦେଖା ଦେଉଛି? ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ପ ହୁଏତ କରିପାରିନାହୁଁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଉପରିଆ ଉପରିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ସୁସମାଚାର କହିପାରିବ। କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ସେ ରଖିବ ନାହିଁ। ମତେ ଭଲ ପୋଜିସନ ଦେଲେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଦେଲେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କଣ୍ଡିସନ କିଛି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଯିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଝ ଏହା ହେବା ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ସୁସମାଚାର କହିବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାକୁ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।